बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन अरकान बल्दिया शहनशीन को तशरीफ फरमा, इस बस्ती के तमाम जिम्मेदारान व बुजुर्ग, इस जलसे में शिरकत करने वाले तमाम मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिलत, मेरे नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को 5वीं मरतबा हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा की नुमाइंदगी करने के लिए उनको इस हल्के से अपना उम्मीदवार नामजद किया है। मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं कि आपसे गुजारिश करूं कि 7 दिसंबर के दिन आप अपने घर से निकलकर सुबह के अवलीन सातों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी एक ताकत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मगर आज अल्लाह ने इस मुकाम से नवाजा तो यकीनन इसमें आप तमाम की मेहनत, आपकी दुआएं और आपकी कुर्बानियां शामिल है। अगर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हिंदुस्तान की सियासत में एक मुनफरिद मुकाम हासिल है तो ये हासिल इसलिए हुआ क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इस जमात के लिए अपना बहुत कुछ कुर्बान किया। हमारे बुजुर्गों ने इस जमात के लिए अपने जानो माल और मसाइब और मुश्किलात का सामना किया, जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया। हमारी माँ और बहनों ने चिलचिलाती धूप में ठहर कर इस जमात की कामयाबी के लिए घंटों लाइन में ठहर कर अपने वोट का इस्तेमाल किया। आज अगर अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हिंदुस्तान की सियासत में खुसूसी मुकाम अता किया तो यकीनन इसमें उन नेक अल्लाह के बंदों की दुआएं हैं जो नहीं मालूम रात के किस अंधेरे में उठकर इस जमात की कामयाबी के लिए अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं करते हैं। आज इन्हीं लोगों का नतीजा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक मुकाम हासिल किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इत्तेहाद के माने न सिर्फ सरज़मीन दखन पर बताए बल्कि आज पूरे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस सियासी सफर की मिसालें दी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों को और शहरों को जाने का मौका मिलता है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को लेकर जाता हूँ, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही बनकर जाता हूँ तो कभी किसी और उन्वान पर मुझे बुलाया जाता है। यकीन जानिए जहां कहीं भी मैं जाता हूँ वहां के लोग मुझसे सवाल करते हैं, वहां के बुजुर्ग, वहां के उलेमा मुझसे पूछते हैं कि ये बताओ कि हैदराबाद में आपने एक मिसाली इत्तेहाद और एक सियासी शऊर को वहां पर कैसे पैदा किया। तो हम उनसे मैं सिर्फ यही कहता हूं कि आज जो आप देखते हैं हैदराबाद में वो सिर्फ 2 साल 5 साल की मेहनत का नतीजा नहीं है बल्कि बरसों हमारे बुजुर्गों ने यहां पर काम किया। 60 साल की मेहनत और जस्तजू कोई आसान काम नहीं है। यकीन जानिए लोग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर बैठकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस सियासी सफर पर गश्त करते हैं, हसद करते हैं कि काश हमारे पास भी एक ऐसी सियासी जमात होती जो सबको साथ लेकर चलती। लोग पूछते हैं कि मजलिस ने इतनी कामयाबियां कैसे हासिल की। मेरे भाई, ये जमात अगर आज भी कामयाबी से अपना सफर तय कर रही है तो सिर्फ इसलिए कि आप इस डाइस पर नजर डालकर देख लो। आज जो मजलिस का ये डाइस बना हुआ है इसमें आपको हर मकतब फिक्र का आदमी मिलेगा, इसमें आपको हर मसलक का आदमी मिलेगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम यही है कि हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं मगर हमारी मंजिल मकसूद एक ही है। हमारे रास्ते मुख्तलिफ तरीके से जा सकते हैं
मगर हम तमाम की कोशिश और काविश यही है कि हमको वो मंजिल मिल जाए जिससे तमाम का फायदा हो। यही मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन काम करते आ रही है। मैं आपसे सिर्फ यही अर्ज करना चाह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से मुखालिफत किस बुनियाद पर की जाती है। आज मुखालिफीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पास कोई इशू नहीं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मुखालिफीन के पास क्या इशू, आपने क्या हुआ? 2014 आया, फिर चंद्रबाबू नायडू मोदी को वजीर आजम बनाओ, मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, पूरे आप मुहिम चलाए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद अखलाक का कत्ल हुआ, गोश्त के नाम पर अखलाक को मारा गया। मैं गया था अखलाक के घर को, मैंने अखलाक के घर में जब गया उसकी मां को देखा, 70-75 साल की ज़ईफ औरत। मैं देखकर ताजुब किया कि उसका चेहरा सुजावा क्यों है। मैं लोगों आवाम पूछा भाई क्या हुआ, तो बोले आप खामोश बैठो, अभी बात में बोलेंगे। मैंने नहीं मेरे को बताओ। तो मुझे बताया गया कि इसी छोटे से घर के सहन में जब अखलाक को मारा जा रहा था तो मां बेटे के मारपीट की चीख की आवाज को सुनकर जब बाहर निकली तो बेटे को छोड़कर 75 साल की औरत को मारा गया। चेहरे पे चेहरा नहीं दिख रहा। चंद्रबाबू नायडू कुछ नहीं बोले, अखलाक मर गए, शहीद हो गए। पीलू खान को जयपुर की रोड पर पकड़कर मारा गया, वीडियो निकाला गया, नायडू कुछ नहीं बोले। रजबर खान राजस्थान में एक बंगाल का गरीब वर्कर ये जालिम लिजाकर कट्टे से मारता है, वीडियोग्राफी कराता है 14 साल के बच्चे से, जख्मी हालत में रजबर खान होता है, जिसम को जला देता, नायडू कुछ नहीं बोलते। अलीमुद्दीन अंसारी को रांची के ऐसे ही बस्ती के बीच बाजार में रोककर मार कर उसके चेहरे को पकड़कर वीडियो निकालते, नायडू कुछ नहीं बोलते। फिर तुम कब बोलेंगे? आज चंद्रबाबू नायडू मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से बोले हमारे साथ है या नहीं है। कल तक जो बीजेपी का साथ दिया, जो कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ आसिफ नगर में आ रहे ताकि नामपल्ली और कारवानी की सीट पर मजलिस की कामयाबी को रोका जा सके। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ आप? मोदी को आप वजीर आजम बनाए और आजाद आ रहे, और कांग्रेस पार्टी का सेकुलरिज्म क्या है बताइए आप? उनका लीडर खुद जन्नोधारू हिंदू, वो लोग खुद कह रहे हम हिंदुओं के साथ हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कह रही है कि हम गाय मूत्र को पानी के जैसा बिस्लरी की तरह लोगों में बांटेंगे, खरीदो पियो। आप बताइए मुल्क कहां जाएगा फिर? आप खुद अगर इस तरह की हरकत कर रहे हो तो कौन? और बार बार मजलिस से बोलना सौदा कर लिए, सौदा कर लिए। अरे क्या सौदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन अरकान बल्दिया शहनशीन को तशरीफ फरमा, इस बस्ती के तमाम जिम्मेदारान व बुजुर्ग, इस जलसे में शिरकत करने वाले तमाम मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिलत, मेरे नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को 5वीं मरतबा हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा की नुमाइंदगी करने के लिए उनको इस हल्के से अपना उम्मीदवार नामजद किया है। मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं कि आपसे गुजारिश करूं कि 7 दिसंबर के दिन आप अपने घर से निकलकर सुबह के अवलीन सातों में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी एक ताकत है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मगर आज अल्लाह ने इस मुकाम से नवाजा तो यकीनन इसमें आप तमाम की मेहनत, आपकी दुआएं और आपकी कुर्बानियां शामिल है। अगर आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को
ہندوستان کی سیاست میں ایک منفرد مقام حاصل ہے. تو یہ حاصل اس لیے ہوا کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اس جماعت کے لیے اپنا بہت کچھ قربان کیا. ہمارے بزرگوں نے اس جماعت کے لیے اپنے جان و مال اور مسائل اور مشکلات کا سامنا کیا، جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا. ہماری ماں اور بہنوں نے چلچلاتی دھوپ میں ٹھہر کر اس جماعت کی کامیابی کے لیے گھنٹوں لائن میں ٹھہر کر اپنے ووٹ کا استعمال کیا. آج اگر اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کو ہندوستان کی سیاست میں خصوصی مقام عطا کیا تو یقیناً اس میں ان نیک اللہ کے بندوں کی دعائیں ہیں جو نہیں معلوم رات کے کس اندھیرے میں اٹھ کر اس جماعت کی کامیابی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں کرتے ہیں. آج انہی لوگوں کا نتیجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اگر ہماری منزل مقصود ایک ہی ہے. ہمارے راستے مختلف طریقے سے جا سکتے ہیں مگر ہم تمام کی کوشش اور کاوش یہی ہے کہ ہم کو وہ منزل مل جائے جس سے تمام کا فائدہ ہو. یہی مجلس اتحاد المسلمین کام کرتے آ رہی ہے. میں آپ سے صرف یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین سے مخالفت کس بنیاد پر کی جاتی ہے. آج مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کے پاس کوئی ایشو نہیں. مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین کے پاس کیا ایشو ہے کہ مجلس فرقہ پرست ہے. مجلس فرقہ پرست ہے. امت شاہ حیدرآباد کو آتے ہیں تو چیخے مار مار کر اتنا کہتے ہیں کہ میں تلنگانہ سے حیدرآباد سے مجلس کو ختم کر دوں گا. راہل گاندھی آتے ہیں تو ہمارے اسلاف کی یادگار چار مینار کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مجلس الیکشن کیوں لڑتی ہے. چندرا بابو نائیڈو آج کھمم میں اور 2 دن پہلے دلی میں بیٹھ کر یہ کہا کہ مجلس ہمارے ساتھ ہے یا دوسروں کے ساتھ ہے یہ بتا دو. ان تینوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین جو بے باک طریقے سے عوام کی اور خاص طور سے مسلم اقلیت کی اور دلتوں کی ایک بے باک آواز ہے، آج یہ سب ان سے پریشان ہے. لوگ ہم سے سوال کرتے کہ آپ الیکشن کیوں لڑتے. ہم ان کو ایک ہی جواب دے سکتے ہیں کہ اگر 60 سال پہلے 1960 میں اگر مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا پہلا بلدیہ کا الیکشن نہیں لڑتی تو آج حیدرآباد میں ہمارا وہ مقام سیاسی طاقت ہماری نہیں ہوتی. آپ اندازہ لگائیے کہ بی جے پی کا قومی صدر آ کر کہتا ہے کہ میں مجلس اتحاد المسلمین کو مٹا دوں گا. ہم ان سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جمہوریت میں کسی کو مٹانا یہ آسان کام نہیں ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی امت شاہ اس دنیا سے ضرور جائیں گے اور امت شاہ کی جگہ کوئی اور آئے گا. ایسے بہت سے بی جے پی کے صدر آئیں گے مگر مجھے اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس چراغ کو باطلوں کے طوفان میں اللہ جلا کر اس کی حفاظت کر رہا ہے، یہ چراغ جو ہمارے اتحاد کی ایک نشانی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ چراغ جلتا رہے گا. اسد الدین اویسی نہیں رہے گا اس دنیا میں، زمین کی غذا بن جائے گا مگر یہ ہمارے اتحاد کا ایک مثالی چراغ جو لوگ حکم ہونے والا تو رب العالمین ہے، عزت دینے والا اللہ ہے. ایسے 56 دعوے کرنے والے ناک گھس کے چلے گئے، اللہ نے مجلس کو کامیاب کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی طاقت ہے. ہندوستان میں مجلس اتحاد المسلمین آپ کی بے باک آواز ہے. اسی لیے ان کو فکر ہے کہ کیسا روکنا مجلس کو، کیا کرنا. ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے، ہر طریقے سے سازشیں کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں ان تمام سازشوں کو مگر میرے ساتھ اللہ، مجھے اللہ کی ذات پر ٹوٹ بھروسہ ہے کہ جو لوگ سازش کر رہے اللہ تدبیر کرے گا. جو لوگ ان کے ارادوں میں اخلاص نہیں ہے اللہ ان کو کامیاب کرے گا. جن کے ارادوں میں اخلاص ہے، دلوں کا حال تو اللہ جانے والا. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے،
7 दिसंबर के दिन जुमे का दिन है। मैं तमाम बारका एरिया ने बारकस से आपकी इस बस्ती के जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं कि सुबह सुबह निकलकर वोट डालिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और 100% आपकी पोलिंग कराइए, क्योंकि मुकाबला नहीं है यहां पे चंद्रायन गुट्टे में। मैं कोई गुरूर तकब्बुर में नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे अब्दुल सत्तार का भी, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनके मकासद में उनके ईमान को और मजबूत कर। मेरे भाई, मुकाबला नहीं है मगर वोट डलाओ, और आपको याद रखिए 2.5 महीने के बाद गरीब भी आने वाला है। ऐसा दिख रहा खाली असेंबली का इलेक्शन है, पार्लियामेंट में याद रखते भाई, वो थोड़ा है इलेक्शन है, थोड़ा वो डायरेक्ट इलेक्शन है दिल्ली का, कहीं यही भूल जाएंगे आप। अगर यहां पे 80% करे तो पार्लियामेंट में 100% होता। तो इसलिए असेंबली के इलेक्शन में निकलिए, पूरे अपने अपराध खानदान के साथ जाइए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपनी पार्टी को कामयाबी दिलाइए और बड़ी अक्सरियत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। मेरे भाई, उम्मीदवार को नहीं, जमात को कामयाब करिए, शख्सियत को नहीं, इंफरादियत को नहीं, इज्तिमाइयत को कामयाब करिए। पतंग के निशान पर बटन दबाइए और तमाम अहले हज़रात से अपील कर रहा हूं कि आप भी दुआ फरमाइए कि अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान कर दे। शुक्रिया खुदा। में तुम्हारा पूरे ट्रैफिक में फंस गया था रास्ते में, मेरा मामला कौन सी ट्रैफिक थी, जिन्हों की ट्रैफिक थी क्या? तो बोले मियां तुम्हारी जबान बहुत खराब है, तुम्हारा रास्ता कौन सा? मेरा सिराते मुस्तकीम का रास्ता है। क्या करते? अरे हर जगह पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुकाबला कर रही है बेबाक तरीके से। बोले एक एमपी है, 7 एमएलए है, क्या कर लेती? अरे क्या नहीं कर सकते बताओ? जमहूरियत में हम ही तो लड़ रहे। आज तेलंगाना में 201 रेजिडेंशियल स्कूल में 50,000 मुसलमान बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं फ्री में। एक बच्चे बच्ची के ऊपर हुकूमत 1,20,000 रुपये खर्चा कर रही है। क्या बुरी बात है इसमें? 6वीं जमात से 12वीं जमात तक बच्चों का अलग स्कूल, बच्चों का अलग स्कूल, सुबह में दीनियात की तालीम, ये मजलिस ने किया। मगर आपको हसद है, बच्चे आकर अकबर से मिले, जो बच्चे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे, दारुल सलाम में बैठा हुआ था मैं। एक बच्चा आके बोला, अकबर भाई मेरे को ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ गया। तो अकबर बोले, आ जाओ, अच्छा है, माशाल्लाह, पढ़ो। तो बोला, नहीं भाई कैसा पढ़ूंगा, 8 लाख फीस, 10 लाख फीस है। मेरे वालिद ऑटो चलाते, क्या करूं? फौरन मैं अकबर दूसरे दिन जाकर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात किए, एक्सपर्ट जो थे उनसे बात की, हम जाके तजवीज दिए कि क्यों नहीं हुकूमत इन बच्चों को स्कॉलरशिप देती। चीफ मिनिस्टर बोले, अकबर भाई क्या बच्चे लेंगे आपके मुसलमान बच्चे बच्चियां बाहर जाके पढ़ेंगे? इतने है क्या? हम बोले सर बिल्कुल है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। 2 साल में 900 बच्चे, 1000 बच्चे अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे भाई। 8 लाख रुपये लोन नहीं है, सब्सिडी है सारे लोगों को, जाओ पढ़ो, पढ़ के आओ। और जब वो बच्चे पढ़ के आएंगे इंशाअल्लाह ताला, आप देखना हजारों की तादाद में जो बच्चे बाहर से पढ़ के हैदराबाद की सरजमीन पर आएंगे तो यकीनन इस सरजमीन में तब्दीली आएगी। एक आदमी बैरिस्टर की डिग्री आया तो सबको परेशान कर रहा, ऐसे 1000 आ गए तो क्या होगा सोचो। यही तो हम चाह रहे कि पढ़ो, इल्म हासिल करो, ताकतवर बन जाओ, गुर्बत का खात्मा करो, जहालत का खात्मा। उसके अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग है। अरे हम जमात का सौदा नहीं कर सकते, ना करेंगे कभी। हमारा मकसद क्या है? लड़ना। अल्लाह ने उनको पैदा किया जिदोजहद करने के लिए, एक और जिदोजहद। पार्लियामेंट में बिल आया, कांग्रेस के मुस्लिम एमपी है, दारुल देवबंद के आलिम है, दारुल देवबंद के आमिला के रुकन है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मुझसे कहा तकरीर नहीं करना। फिर मैंने पूछा, मौलाना
تقریر نہیں کہ ٹھیک ہے آگے ووٹ ڈالنا تھا خلاف میں، تمہارا پورے ٹریفک میں پھنس گیا تھا راستے میں، میرا ماننا کون سی ٹریفک تھی؟ جنو دھارو کی ٹریفک تھی کیا؟ تو بولے میاں تمہاری زبان بہت خراب ہے، تمہارا راستہ کون سا؟ میرا صراط مستقیم کا راستہ ہے، کیا کرتے؟ ہر جگہ پر مجلس اتحاد المسلمین مقابلہ کر رہی ہے بے باک طریقے سے. بولے ایک ایم پی ہے، 7 MLA ہے، کیا کر لیتے؟ ارے کیا نہیں کر سکتے بتاؤ؟ جمہوریت میں ہم ہی تو لڑ رہے ہیں. آج تلنگانہ میں 201 ریزیڈینشل اسکول میں 50,000 مسلمان بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں فری میں. ایک بچے بچی کے اوپر حکومت 1,20,000 روپئے خرچہ کر رہی ہے. کیا بری بات ہے اس میں؟ 6ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک بچوں کا الگ اسکول، بچوں کا الگ اسکول، صبح میں دینیات کی تعلیم. یہ مجلس نے کیا، مگر آپ کو حسد ہے. بچے آ کر اکبر سے ملے، جو بچے انجینئرنگ گریجویٹ تھے، دارالسلام میں بیٹھا ہوا تھا میں. ایک بچہ آ کے بولا اکبر بھائی میرے کو آسٹریلیا یونیورسٹی سے ایڈمیشن آ گیا. اکبر بولے ہلاؤ اچھا ہے ماشاء اللہ پڑھو. تو بولا نہیں بھائی کیسا پڑھوں گا، 8 لاکھ فیس 10 لاکھ فیس ہے. میرے والد آٹو چلاتے، کیا کروں؟ فوراً میں اکبر دوسرے دن جا کر کے چندرشیکھر راؤ سے ملاقات کیے، ایکسپرٹ جو تھے ان سے بات کی، ہم جا کے تجویز دیے کہ کیوں نہیں حکومت ان بچوں کو اسکالرشپ دیتی. چیف منسٹر بولے اکبر بھائی کیا بچے لیں گے آپ کے مسلمان بچے بچیاں باہر جا کے پڑھیں گے؟ اتنے ہے کیا؟ ہم بولے سر بالکل ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے 2 سال میں 900 بچے اور یہ 1000 بچے امریکہ، لندن، آسٹریلیا یونیورسٹی میں پڑھ رہے. بھائی 8 لاکھ روپئے لون نہیں ہے، سبسڈی ہے. خالی لوگ کو جاؤ پڑھو، پڑھ کے آؤ. اور جب وہ بچے پڑھ کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا ہزاروں کی کہے اور اپنے شوہروں کے ساتھ نہیں رہتے. تو سمجھے نہیں کوئی تو لیٹ سمجھتے ہو، اپن بڑا کھاتے اپنا دماغ تیز. ایسیڈ ہے یہاں. میں نے کہا میڈم ضرورت قانون کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو شادی شدہ ہے، شوہر کے ساتھ نہیں ہے. ان سے انصاف کریے تاکہ ہماری گجرات کی بھابھی کو بھی انصاف مل جائے. تب بھی نہیں سمجھے. آدھی منٹ کے بعد بولو دیکھو بولا 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 بولا. میرا بولتے رہیں بول کے بیٹھ گیا میں. اس کے بعد دیکھا ہے کانگریس والے کو چہروں پہ ہوائیں اڑ رہے تھے. ایسا دکھ رہا تھا کہ ان کو کوئی ناک صاف دکھ رہا. پھر کیا بولے تم؟ میرا کیوں کیا ہوا ہے؟ تم بھابھی کا ذکر کرے نہیں کرنا. بھابھی کو بھی انصاف ملنا نا. وہ کب تک ان بیٹھے رہنا پیا کے انتظار میں، کب آئیں گے جب آئیں گے. آتے اس میں وہ اب ان کو غصہ کیسا بولے تم؟ میرا تم ہمارے خلاف قانون لائیں گے. جب عورتوں کی انصاف کی بات ہوگی تو پورے عورتوں کی انصاف کی بات ہوگی. خالی ہماری عورت کئی کو بھائی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جب پارلیمنٹ میں بل آیا میں ایک پوائنٹ کو کھول کے بتا رہا تھا یہ غلط ہے، یہ غیر قانونی ہے، غیر قانونی ہے، یہ ٹکنے والا نہیں ہے، یہ دستور کے خلاف ہے. ترمیم میں پیش کیا. آپ جا کر دیکھیے پارلیمنٹ کا ریکارڈ. کانگریس پارٹی بی جے پی کی تعریف کی، کانگریس پارٹی بی جے پی کی تعریف کی. آج کانگریس والے آ کے ہم کو بولتے یہ فرقہ پرست ہے، فرقہ. ارے آپ قانون جب بن رہا تھا جو ہماری شناخت کو مٹانے والا، جو ہماری تمام چیزوں کے خلاف، جو ہماری ہر چیز کے خلاف، آپ تائید کر دیے. وہاں پر کوئی پوچھنے والا. آپ اندازہ لگائیے آج آ کر ہم کو بولتے آپ. اور پھر یہی کانگریس پارٹی، ان کے لیڈر غلام نبی آزاد میاں الیکشن کیمپین میں دیکھو آپ